الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحسم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini perkenalkanlah kami dari pengurus Masjid Al-Khobar yang pertama mengucapkan mohon maaf lahir dan batin bila itu al-bayin. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, untuk mengingatkan kembali acara pelaksanaan sholat Id yang kita laksanakan pada hari ini, dengan hormat kepada Bapak Guru Muhtaram memberikan penjelasan tentang tata cara pelaksanaan. Pada guru dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah, Bapak Ibu hadirin jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita di pagi ini, alhamdulillah kita seluruh umat Islam, umat Rasulullah berkumpul di tempat peribadahan masing-masing untuk melaksanakan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk saudara-saudara kita yang muslim di saat ini, mereka melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan diberikan Allah menjadi ibadah haji yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita semua yang mudah-mudahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Nabi Allah Ibrahim untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Amin ya rabbal alamin. Salam yang sama kita sampaikan kepada imam kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga sahabat dan beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya ma'adil wal faizin wa ma'ablahi al-latin bertahalal bertarik dunia akhirat pada jemaah bapak ibu sekalian, warga komplek Indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk saling mengingatkan dan kita maklum bersama pelaksanaan sholat Idul Adha tidak ada bedanya seperti sholat sunat yang lainnya.
bacaannya cuma diisi dengan takbir. Rakaat pertama sesudah takbiratul ihram, yaitu takbir sebanyak 7 kali. Di setiap takbir, di sela-sela takbir diisi dengan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bagus ditambah dengan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian rakaat kedua setelah takbir intiqal, kita bertakbir sebanyak 5 kali, sama diisi di sela-sela takbir dengan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya hafal kita bacaan usolli sunnata idil adha rakataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahdaku sunnah idil adha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan dan biar maklum bacaan hendaklah kita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أصلي سنة لعيد الأضحى ركعتين إماما لله تعالى. الله أكبر. سبحان الله
Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Assalamu alaykum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamdu. Allahu Akbar.
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وبدائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولأزواجنا ولجدنا ولجداتنا ولعمنا ولعماتنا ولإخواننا ولأخواتنا لأصدقائنا ولجيراننا ولكل قرابتنا ولمن أحب وأحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فتبع بيننا وبينهم بالخيرات ربي اغفر خير ورحمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وإخلاص النية إلهنا تب علينا توبة نصوحا إلهنا تب علينا توبة نصوحا إلهنا تب علينا توبة نصوحا اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية لنا من المسلمين والمسلمات الحاضرين والغائبين والمقيمين والمسافرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمور وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا بسكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب وأمانا من عذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وببركة نبي الله إبراهيم عليه السلام ورحمة الله وبركاته وزيارة إلى مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين رحمكم الله أن يومكم هذا يوم عظيم عظمه الله وشرفه وعظموه حق التعظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاياكم فإنها علامة الصراط مطاياكم. فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أدركنا ذا الحجة ويوم عرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله جل وعلا عن المثيل في الذات والصفات. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالرحمة والرأفة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي التقوى والمعرفة. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي أولا بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha Masjid At-Taubah yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita fokuskan hati kita dan pikiran kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah lidah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua di pagi hari ini, berupa nikmat iman dan Islam yang diberikan Allah kepada kita,
sehingga kita semua bisa berkumpul berhadir memenuhi panggilan Allah, panggilannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersyukur pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, di waktu ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup di alam dunia yang fana ini, dan diberikan kesehatan, kelapangan, rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha besar Allah Subhanahu wa taala atas segala kekuasaannya dan kenikmatannya kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih Allah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan kita sampaikan salam dan kasih sayang, kesejahteraan kepada Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, dan kepada seluruh keluarganya. Mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpul pada hari ini menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa muslimin dan muslimat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita semua diberikan Allah kekuatan untuk bisa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan takbir, tahmid dan tahlil. Semoga ucapan di lidah kita menyatu dengan darah dan daging kita, artinya sampai ke dalam lubuk hati kita, tetap membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita kecilkan semua yang ada di alam semesta ini, yang maha besar, yang maha agung, yang maha perkasa, yang maha bijaksana, yang maha berkuasa, yang maha berbuat, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, di hari yang penuh rahmat, keberkahan dan kemuliaan, disebut dengan hari raya Idul Adha atau Yaumun Nahri, atau disebut dengan hari raya kurban, atau disebut juga dengan hari raya haji. Dua macam ibadah ini, pertama adalah ibadah haji bagi orang yang mampu melaksanakannya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang muslim yang melaksanakan ibadah haji di tahun ini diberikan kemudahan, kesehatan dan keselamatan zahir dan batin, dan semoga mendapat predikat haji yang mabrur dari Allah Subhanahu wa taala. Bermula haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita semua yang belum ada kesempatan dan kemampuan, mudah-mudahan Allah berikan kita semua kemudahan dan rezeki yang halal yang berkah. Mudah-mudahan kita semua dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke Makkah al-Musyarrafah dan berziarah ke Makkah, ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah ibadah kurban. Sangat beruntung bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah pada hari ini sampai hari-hari tasyrik, hari ke-11, ke-12 dan ke-13 Dzulhijjah, yang memiliki kemampuan untuk berkorban, menyembelih hewan kurban yang kemudian dagingnya dibagi-bagikan sebagai perwujudan rasa syukur atas limpahan nikmat, anugerah, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagi kepada sesama hamba-hamba Allah sehingga terjadi rasa persaudaraan, persatuan, kekompakan dan terhubungnya tali silaturahim kepada saudara-saudara kita, baik yang muslim ataupun yang tidak seiman seagama dengan kita. Diperbolehkan kita memberikannya dan mereka boleh menerimanya, sehingga tercipta rasa berkasih sayang di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan inti dari dua ibadah tadi, yakni ibadah haji dan ibadah kurban, itu ialah semata-mata tujuannya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala,
menyukuri nikmat kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, semata-mata mengharap ridho kepada ibadah yang dilakukan, ikhlas semata-mata lillahi taala, karena cinta dan ridho dalam menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Berkorban yaitu kesediaan dan keikhlasan hati seorang mukmin memberikan sesuatu kepada agama Allah, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Berkorban bisa dengan ilmu pengetahuan, berkorban bisa dengan harta yang dimiliki, berkorban bisa dengan jabatan yang dipegang, kemudian berkorban bisa dengan tenaga, dengan pikiran dan lain sebagainya, sesuai dengan kemampuan dan kekuatan yang ada yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada seseorang yang tidak membanding-bandingkan kepada satu sama lainnya. Semua kita jangan ada di dalam hati kita menyatakan bahwa kita tidak mampu untuk berkorban, karena semuanya itu adalah cuma dusta belaka, semuanya adalah tipuan iblis laknatullah. Kita semua umat Rasulullah, umatnya Nabiullah Ibrahim, insyaallah jangan berkecil hati. Kita semua insyaallah mampu untuk berkorban. Apapun yang bisa kita korbankan kepada saudara-saudara kita, kepada agama-agama Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, kita ajarkan ilmu kita kepada orang lain. Kemudian harta, kelebihan harta kita berikan, kita sumbangkan kepada kemaslahatan agama, kepada fakir dan miskin. Kemudian jabatan yang kita pegang kita gunakan untuk membantu agama Allah, kita bantu masyarakat. Sekira perasaan mereka menjadi senang di dalam menunaikan hajat-hajat mereka, kita gunakan tenaga kita, kekuatan kita untuk membantu menunaikan hajat orang-orang yang lemah. Kemudian pikiran-pikiran baik kita untuk kita berikan kepada semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencipta alam semesta ini. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang mencipta, yang menjadikan alam semesta, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ini, semuanya di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang sudah menjadikan kamu dan barang segala perbuatan kamu. Oleh karena itu, besarkanlah Allah Subhanahu wa taala, pujilah Allah selalu, hinakanlah diri kita, rendahkanlah diri kita serendah-rendahnya, hilangkan dalam hati sifat keakuan, keangkuhan. Janganlah membesarkan dan membanggakan diri kita. Tetaplah menjadi manusia, jangan menjadi pengikut iblis laknatullah yang suka kepada membesarkan dan membanggakan diri, menjadi sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semulia apapun, sehebat apapun, setinggi apapun pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan, kemewahan harta yang kita miliki, ingat semuanya adalah titipan amanah dari Allah, pinjaman dipinjami oleh Allah yang suatu saat pasti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik segala-galanya. Oleh karena itu, tetapkan diri kita, hati dan perasaan kita tetap duduk di kehambaan. Seorang hamba itu ialah yang memiliki perasaan, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak memiliki apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Semuanya adalah minallah ilallah, daripada Allah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan demikian amal ibadah apapun dan kebaikan apapun yang kita lakukan, insyaallah diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kesempatan yang banyak kepada kita, diawali daripada 9 Dzulhijjah setelah salat asar, kemudian pada hari ini 10 Dzulhijjah, sampai nanti di hari-hari tasyrik, yaitu hari ke-11
ke-12 dan ke-13 Dzulhijjah kita tetap disunnahkan untuk bertakbir, memuji, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap setelah salat fardu kita agungkan Allah, kita besarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan keangkuhan, kesombongan, merasa diri ini daripada memiliki kebesaran dan kemuliaan. Inilah hakikat daripada hari raya Idul Adha, yaitu membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki itu kecil di hadapan Allah. Apapun yang kita banggakan semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berupa ilmu, pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan, semuanya adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semuanya Allah yang mencipta, Allah menjadikan, Allah yang memberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan semua karunia, nikmat, anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bisa kita syukuri di dalam hati kita. Kita buktikan rasa syukur kita untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan keangkuhan, kesombongan di dalam hati kita daripada apa yang kita miliki di dunia ini. Mudah-mudahan dengan berkah hari raya Idul Adha di tahun ini, mudah-mudahan sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat syaitaniyah di dalam hati kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak mampu untuk berkorban di tahun ini, menyembelih hewan kurban tidak mampu, maka marilah kita untuk membersihkan sifat-sifat kebinatangan di dalam hati kita, agar kita semua menjadi insanul kamil, menjadi manusia-manusia yang sempurna, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita seumur hidup, lahir dan batin, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, muslimin dan muslimat semuanya, baik yang masih hidup atau yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan semuanya diridhui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang benar-benar beriman, bertakwa, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah kuatkan iman dan takwa kita, ditambahnya iman kita, hidup beriman dan mati membawa iman dan ma'rifah yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua selamat dunia dan akhirat, mendapatkan husnul khatimah ketika kita sakaratul maut dan masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ittaqullah haqqa taqwa ikan tanalu ridha. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولمشايخنا ولمشايخكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى كل صحابة رسول الله
كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل الأعياد بالأفراح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور أحمده سبحانه وتعالى فهو أحق محمود وأجل مشكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد النزول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فاقصروا فيه من الصلاة على النبي الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اكفنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر من يؤذينا يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة والزيارة إلى مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد